Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you feel good. Okay, before we are going to learn an English lesson, let's read Ayah Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I hope you still have spirit and also still happy to learn an English lesson with me. Okay, for the fourth meeting, I would like to explain about job offer. And in job offer, there are two material. Of course, the firstly is job vacancy. The secondly is an application letter. Okay, before we are going to learn English, I would like to tell you about the objective learning. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan siswa mengetahui fungsi sosial beberapa teks surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kesesuaian jenis pekerjaan dengan data-data yang dimiliki pelamar. Yang kedua, diharapkan siswa memahami struktur teks beberapa teks khusus surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan untuk keterampilan, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dalam beberapa teks surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kesesuaian jenis pekerjaan dengan data-data yang dimiliki pelamar. Oke, we discuss or I explain about job vacancy. Okay, job vacancy it means lowongan pekerjaan. After graduation, what will you do? And what is your dream job? Of course, the answer, you are looking for a job. Yeah, of course you are looking for a job. Okay, and what is your dream job? I cannot answer it because the answer is there is in your heart. Okay? Next, I will tell you about the profession and job description. Okay, the firstly is nurse, chef, receptionist, mechanic, electrician, secretary, waiter, pharmacist, and shopkeeper. Okay, I will read the example about the job description. Okay, look in the pictures. Okay, nurse. What is job description for nurse? Okay, someone who take care the patient. Yeah, this is job description of nurse. Yeah, and you can read more detail. Yeah, at your home. Okay, the secondly and the next I will ask how to get a job. How to get a job? Of course, you apply it. Ya, bagaimana sih mendapatkan pekerjaan? Ya tentu saja, kamu harus melamarnya. Okay, how do we know that there are vacancies? Bagaimana kita mengetahui sih kalau ada lowongan pekerjaan? Of course, the answer is find information. Find information. Ya, cari dong informasinya. Ya. Next. Where can we get job vacancy information? Di mana sih kita mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan? Of course, in newspapers, website, office, social media, TV, PKK, SMK. Ya. Okay, and then when you are looking for a job vacancy,
Of course, you familiar with the following words. Like what? Seperti apa sih kata-kata yang familiar dalam lowongan pekerjaan? Nah, like job, we are hiring, join us, vacancy, welcome. Nah, semua ini adalah kata-kata yang tidak asing yang sering digunakan dalam lowongan pekerjaan. Okay, next I will explain about job vacancy. What is job vacancy? Job vacancy is a job opportunity at a particular position in an agency or place or a business that is available to individuals and groups that have met the required requirements. Apa sih job vacancy itu? Job vacancy adalah kesempatan bekerja di berbagai posisi dalam agensi, tempat bisnis yang disediakan untuk individu ataupun grup yang memiliki persyaratan. Nah, itu adalah job vacancy, ya. Okay, the structure of job vacancy, there are 5. Ada 5 nih struktur job vacancy. Yang pertama adalah job position. Posisi pekerjaan yang ditawarkannya apa? Kemudian the secondly is job description. Deskripsi pekerjaannya berupa apa nih? Kemudian biasanya di sini ditanyakan isinya berisi tentang yang dikerjakan itu apa dan berapa gajinya biasanya. Okay, the third qualification or requirement. Kira-kira kualifikasi atau persyaratannya apa ya yang untuk mengisi lowongan tersebut? Okay, next about a contact. Nah, kontak yang dihubungi untuk bisa melamar pekerjaan itu apa? And the last is source. Sumber informasinya itu berasal dari mana? Nah, that's all about the structure of job vacancy. Okay, this is the example of job vacancy and the structures. Nah, ini adalah contoh job vacancy atau contoh lowongan pekerjaan dan strukturnya. Job vacancy, maintenance technician. Nah, di sini sudah jelas, strukturnya sudah jelas. Di sini job posisinya untuk apa? Jenisnya apa ya? Untuk maintenance technician. Kemudian job description. Kira-kira deskripsi pekerjaannya apa? Di sini ada such as a machine, factory. Nah, ada di sini kan ya untuk apa? Ya, perusahaan mesin di sini ya. Oke, selanjutnya qualification or requirement. Persyaratannya apa aja sih untuk bisa diterima dalam lowongan pekerjaan ini? Nah, ada nih di sini persyaratannya atau kualifikasinya, ya. Kemudian kontak. Ya, kontak yang bisa dihubungi di mana? Atau pada siapa? Nah, di sini ada kontaknya ya. Kemudian source, sumbernya ini dari mana asalnya nih? Where is the source you get it? Nah, di sini ada ya. Okay, that's all about job vacancy. Okay, now after understanding the essence of job vacancy, nih kalau kita sudah paham tentang job vacancy, that what will we prepare? Nah, kira-kira what will we prepare? Kira-kira apa yang kita persiapkan ya? Nah, we need to prepare a document like what? Like application letter,
curriculum fit, and appendix. Nah ini ya yang harus we need to prepare document to fill job vacancy. Okay, the second material about is an application letter. What is application letter? Application letter is also same with a cover letter. Nah, kalau application letter itu sama aja sebenarnya dengan a cover letter. It's a document with your resume to provide additional information about your skill and experience to an employer. Jadi surat lamaran itu adalah sebuah dokumen tentang apa? Riwayat atau rangkuman tentang pegawai yang menyediakan tentang informasi, kemampuan, dan pengalaman. Seperti itu ya, berupa dokumen tentang ringkasan atau rangkuman tentang informasi dari skill, kemampuan, dan pengalaman dari seorang calon pegawai, seperti itu. Nah, the letter of application is intended to provide detail, dan ini untuk apa sih the letter of application ini menyediakan tentang informasi on why you are qualified. Nah, tentang apa? Kualifikasi tentang kandidat atau calon pekerja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya I will give you the example about job application letter. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh tentang surat lamaran. Nah, ini adalah contoh surat lamaran ya. Kalian bisa pelajari di rumah. Okay, maybe for more complete explains about an application letter, maybe in the next meeting I will more explain about application letter to you. Okay, until here, any question? Of course you have many questions to me. Okay, to answer the question, you have to write it in the discussion forum. Okay, to close our material or to close our study today, let's read ayah Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thanks a lot for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.